الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وإعاننا ومعيننا وكريمنا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أبصارنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ایک مرتبہ اور پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین.
انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سلمان آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کل کا دن ہفتہ کا دن ہے اور کل جو رات آئے گی وہ ہے لیلۃ المیلاد۔ لیلۃ المیلاد، وہ رات جس میں نور پیر کا وقت آیا، وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گودی انور میں تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ وہ رات کے لمحات ہوں گے جن میں بے کسوں کے بس آ گئے، بے کسوں کے کس آ گئے، بے چاروں کے چارہ تشریف لائے اور بے سہاروں کے سہارا تشریف لائے۔ جنہ دا پار چکن والا کوئی نہیں، انہاں دیاں پاریاں پنڈاں چکن والے محبوب تشریف لائے۔ اللہ کولوں بخشوان والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شفاعت دا بوا کھولن والی سرکار تشریف لے آئے۔ ساڑھے من ٹھار آقا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما آبادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دے اعلانات ارشاد فرمائے، مختلف پیرائے اندر، مختلف انداز نال اور مختلف حوالے نال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مختلف اعلانات ارشاد فرمائے۔ انہاں اعلانات وچ ایک اعلان یہ فرمایا، پارہ نمبر 6 سورت المائدہ آیت نمبر 15 دا آخری حصہ، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا تحقیق تھوڑے والے تھوڑے اللہ دی طرفوں ایک نور تشریف لے آیا ہے۔ اونچا بولیے، اونچا بولیے، کون آیا بولو؟ ایک نور تشریف لے آیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی، ایک روشن کتاب آئی۔ اِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ واسطے تفسیر روح المانی پڑھو، امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ واسطے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں پڑھو۔ اس تو علاوہ تفسیر خازن امام علاء الدین خازن رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو۔ تفسیر غریب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو۔ یہ واسطے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو۔ تفسیر تبری امام ابو جعفر تبری رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی اندر بھی یہ بات موجود ہے جڑی میں پیش کی تھی، تفسیر بغوی عالم التنزیل اس کے اندر بھی موجود ہے جڑا میں معنی پیش کیتا ہے۔ تفسیر مدارک و تنزیل و حقائق و طویل علم کلام کے علم حقائق کے بہت بڑے امام ابو برکات نصفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ معنی نقل کیتا ہے۔ معنی کیے تفسیر خطیب شربینی اس کے اندر بھی یہ
یہ معنی موجود ہے. میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن شریفہ کے اندر یہی معنی درج کیتا ہے. اس تو علاوہ اگر غیرہ دی پڑھنی ہوگی تفسیر ماجدی مولوی عبد الماجد دریابادی علامہ اشرف علی تھانوی دے خلیفہ انہاں بھی تفسیر ماجدی دے حاشیے وچ یہی معنی لکھے. اور اہل حدیثاں دے بہت بڑے امام علامہ قاضی شوکانی انہاں نے تفسیر فتح القدیر کے اندر یہی معنی لکھے ہے جنہیں میں پیش کرنا وا پیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور تو مراد نے قد جاءکم من اللہ نور. نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. وکتاب مبین کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن ہے. کتاب مبین تو مراد اللہ دا نور تو مراد کون ہے بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن. بولو اللہ دا, سارے بولو اللہ دا قرآن. اور یہ نور تشریف لے آیا قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف. اچھا آگے نا تو دو تین سوالات ہوتے ہیں. ایک کون آیا ہے, کتھوں آیا ہے, کدے والا آیا ہے, کون آیا ہے, کتھوں آیا ہے, کدے والا آیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کون تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا نور. زیادہ ہے کون تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا نور. آئے کنہ والے؟ فرمایا تو آڈے والے. بولو تو صحیح, تو آڈے والے. کہ آئے کتھوں نے؟ فرمایا من اللہ. کتھوں آئے بولو؟ من اللہ, اللہ دی طرفوں. تینہ سوالوں کا جواب مل گیا. کون آئے, کہاں سے آئے, کس کی طرف سے آئے, کس کی طرف سے آئے. دوسرا موقع رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سونے اسا تو کلیا ہے, کلیا اونوں جاندا جڑا پہلا ہوے. جڑا پہلا ہوے نا وہ آਉਂਦਾ نہیں, جڑا پہلا ہوے نا انہوں کلیا نہیں جاندا. جنہوں بھیجیا جاندا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلا کتے موجود ہے. سونے اسا تو کلیا ہے تے کی بنا کے رحمت للعالمین بنا کے. سونے تسی آن تو پہلا ہے سو, آن تو پہلے ہے سو. یہ واسطے میں جواب حدیث کے تھرو عرض کر دینا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے. انہاں آکھیا چلو قیامت تک واسطے اج روڑے مکا دئیے, اج محبوب کو ایک سوال کریے تے جواب لے کے اہل ایمان کو ایک سپورٹ دے دئیے. اہل ایمان کو ایک سپورٹ دے دئیے. سوال کی کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤ کہ اللہ نے ساری چیزاں تو پہلا کیڑی شے کو پیدا فرمایا ہے؟ اون تو پہلا ہے سن, اون تو پہلے ہے سن. کیڑی شے کو پیدا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اللہ جانتا ہے, مینو تے کوئی خبر نہیں. اللہ نے پیدا کیتا ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے. اللہ نے کیڑی شے سارنا پہلے تخلیق فرمائی ہے, پیدا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیرے سوال کا جواب ہے ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کامل نور ہی. ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. بولو تیرے نبی دے, اچھی بولو تیرے نبی دے, اور اچھی بولو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. تے کتھوں پیدا فرمایا ہے؟ فرمایا من نور ہی, اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے, اپنے نور دے فیض نال پیدا فرمایا ہے. یہ دا رزلٹ ہے اللہ دا نور کٹیا نہیں, اللہ دا نور ٹکڑے نہیں ہویا. یہ دا معنی یہی ہے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیتا رب العالمین نے پیدا فرمایا تے رب العالمین نے فرمایا جدوں قالب تیار ہو گیا, جدوں ڈھانچہ تیار ہو گیا, جدوں جسم آدم علیہ السلام دا تیار ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر
فرمایا پھر میں رب نے ایک عمل کیتا ہے یا اللہ عمل کی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر میں اپنی روح پھونکی ہے آدم علیہ السلام دے وچ اپنی روح پھونکی ہے ایتھے من روحی اوتھے من نورہی یہ مطلب یہ نہیں اللہ دی روح دے ٹکڑے ہو گئے یا اللہ دی روح کٹ گئی ہے جڑی آدم علیہ السلام کے اندر کچھ سٹ دیتی گئی کچھ پھینک دیتی گئی کچھ آپ اللہ آدم علیہ السلام کو دے دیتی گئی باقی جڑی روح اللہ دی کٹ گئی نعوذ باللہ من ذالک یہ من تبیزیہ نہیں ہے باس واسطے نہیں آیا یہ من تشریفی آئے اللہ شرف بیان کرنا چاہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا کہ آدم علیہ السلام دی بزرگی ہے آدم علیہ السلام دی عزت ہے آدم علیہ السلام دا شرف ہے آدم علیہ السلام دی کرامت دے بزرگی ہے رب نے اپنی شیان شان آدم علیہ السلام دے اندر اپنی روح پھونکی ہے جویں ادھر کرامت بیان کرنا مقصد ہے تشریف بیان کرنا مقصد ہے شرف بیان کرنا مقصد ہے ایتھے بھی شرف بیان کرنا مقصد ہے فرمایا من نور ہی اللہ نے اپنے نور دے فیض نال میرا نور پیدا کیتا ہے ساریاں چیزاں تو پہلا اجے چند نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے سورج نہیں بنیا پر میرا نور موجود ہے اجے تارے نہیں بنے میرا نور موجود ہے اجے جنت نہیں بنی میرا نور موجود ہے اجے رضوان جنت نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے کوئی نشان نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے فرشتہ نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے جنات نہیں بنے پر میرا نور موجود ہے اجے حورا نہیں بنیا اجے غلمان نہیں بنے اجے عرش نہیں بنیا اجے لوح نہیں بنی اجے قلم تیار نہیں ہوئی اجے کسی شے دا کوئی وجود نہیں اجے تحت سرا دیاں پستیاں تو لے کے عرش اللہ دیاں بلندیاں تک اللہ نے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی پر میرا نور ادو بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہر شے تو پہلے موجود ہے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اجے تک پانی نہیں بنیا اجے تک ریت نہیں بنی اجے تک آگ نہیں بنی اجے تک ہوا نہیں بنی اجے تک فضا نہیں اجے خلا نہیں اجے ہوا نہیں اجے چرندے نہیں اجے پرندے پیدا نہیں ہوئے اجے درندے پیدا نہیں ہوئے اجے حیوانات پیدا نہیں ہوئے اس ویلے اجے جمادات پیدا نہیں ہوئے نباتات پیدا نہیں ہوئے اجے پہاڑ پیدا نہیں ہوئے اجے روئی پیدا نہیں ہوئی اجے گلاب دی پکڑی پیدا نہیں ہوئی اجے ریشم دی پکڑی پیدا نہیں ہوئی گلاب دی پتی مازے وجود اندر نہیں آئی میرے اللہ نے ساری چیزاں تو پہلا اپنے نور دے فیض نال اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا چیزاں تو پہلا اللہ نے اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا ہے جڑا آیا ہے انہیں فرمایا ہے اللہ نے ساری چیزاں تو پہلا میرا نور پیدا فرمایا ہے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاید اس سے واسطے ترجمہ کر کے فرماتے نے لو کرسی نہ چند ستارے نہ ستارے پریو تمہیں نور محمد والا دینا سی چمکارے مل کے ذرا یا کھولو تمہیں نور محمد والا دینا سی چمکارے آدم لو کرسی قلم نہ سورج نہ چند تارے پریو تمہیں نور محمد والا دینا سی چمکارے محمد والا دینا سی چمکارے اجے اللہ نے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی
پر اس ویلے بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سمندر ٹاٹاں پہ مار دائے جنی ذات آئی ہے کائنات دے انہاں فرمایا ہے اے جابر اللہ نے ساری چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے یہ ذات جنی تشریف لے آئی ہے یعنی میلاد والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی اعلان فرمایا ہے آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے میری ذات ہوئے اولو ما خلق اللہ نوری میری ذات ہوئے جدا نور اللہ نے سب تو پہلا پیدا فرمایا ہے اچھی آواز میں بولو اچھی آواز میں بولو اچھی آواز میری ذات ہوئے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری میری ذات ہوئے جدا نور اللہ نے ساریاں تو پہلا پیدا فرمائے اولو ما خلق اللہ نوری میرا نور اللہ نے سب تو پہلے پیدا فرمائے آؤ اگلی میں روایت پیش کرا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشائے علی حاجت روائے علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی تغیر علی شہبادہ مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ دے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمان دینے میرے ابا جی علی پاک نے میں نے فرمان سنایا وہ فرمان دینے میرے ابا جی فرمایا پھر انہاں دے بیٹے حضرت سیدنا امام علی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین آپ فرما دینے میرے ابا جان امام حسین نجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نے سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے راوی علی پاک نے تجھے راوی امام حسین پاک نے تیجے راوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 14,000 سال پہلا بھی نور سا کن تو نورن میں نور تھا بین یدی ربی اللہ کی بارگاہ میں قبل خلق آدم آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلا بے اربعۃ عشر الف عام 14,000 سال پہلا بھی جی 14,000 سال پہلے بھی نور صاحب اس روایت نو علامہ شوری تھانوی صاحب نشر و تیب اندر بھی نقل کیتا ہے تے لکھ دینے تعداد ہوئے جدے سانو پتہ لگا ہے 14,000 سال ہو سکتا ہے تعداد زیادہ بھی ہوئے میں کہ آؤ میں حدیث سنا دینا زیادہ تعداد والی اس روایت رو پڑھنا ہوئے تے تفسیر روح البیان پڑھ لو امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی انہیں اس روایت رو درج کیتا ہے راوی کون ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام جی آقا حکم ہوئے فرمایا کم امرتا من سنین آج ذرا اپنی عمر دس تیری عمر کنے سال ہے کیا سمجھے 10 ذرا اپنی عمر تیری عمر کنے سال ہے تیری عمر کنے سال ہے عرض کر دینے کملی والیا عمر دا کوئی گویڑ نہیں کوئی اندازہ نہیں کوئی اٹھا سٹا نہیں کوئی پتہ نہیں عمر کنی ہے فرمایا پھر بھی کو اندازہ دس آندھنے سونیا ایک گل میں نو پرانی یاد ہے
چوتھے حجاب اندر ایک ستارہ چمکدا ہوندا سی. اس ستارے دی خوبی یہ سی جدوں طلوع ہوندا سی پھر غروب ہوندا سی پھر 70,000 سال دے بعد پھر چڑھدا سی. جدوں ڈب جانا غروب ہو جانا, گل نوں سمجھو, جدوں غروب ہو جانا پھر 70,000 سال بعد پھر طلوع ہوندا سی. سونیا مینوں عمر دا تے کوئی پتہ نہیں پر میں تارا 72,000 واری ویکھیا ہے. اور کوئی اندازہ نہیں مینوں وہ جڑا تارا طلوع ہوندا ہے 70,000 سال دے بعد پھر ڈب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے پھر میں انہوں ویکھیا 70,000 سال بعد پھر طلوع ہوندا ہے. اے سونے چہرے والیا میں وہ تارا 72,000 واری ویکھیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے جملہ سنیا جے پھر چپ نہ رہا جے ذرا استقبال کریا جے جملے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جڑا تارا تو ویندا رہیا ہے 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی پھر ڈبدا سی پھر 70,000 سال بعد چڑھدا سی تو انہوں 72,000 واری ویکھیا ہے. فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوكب اے جبریل منو اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ چمکن والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی دی. شانہ والا نور تشریف لے آیا. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتنے اتھر دی زینت بنیا وہ ہوئی نور پاک. وہی نور پاک تے اسے تو اسی خوشیاں منانے آ چراغاں کرنے آ چندے لانے آ تے لوگاں نوں دعوت دے کے آنے آ آجو ساڑھے نال شامل ہو جاؤ. پاویں 9 ربیع الاول ولادت ہے پاویں 12 نو ولادت ہے پاویں تہاڈی تحقیق نال 8 نو ولادت ہے. آؤ سارے شامل ہو گے اترانا الاپ لئیے استقبال کر لئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد چرچے کر لئیے. آج گلیاں سجا لئیے آج محلے سجا لئیے. آج کئی لوگ آتے ہیں جنہ خرچہ چراغاں دے کر دیو سلحاب آڑیاں نو دیو. آج کئی یتیماں سامنے بھی سنان والے پر اپنے بچے دی شادی آ جائے لکھاں لا دیں گے تھی دی شادی آ جائے لکھاں لا دیں گے ادھوں سلحاب زدگانے نہ یتیماں نو یاد نہیں ہوندے. تے جدوں میلاد شریف دی گل آوے ادو جناب یتیماں نوں پیسے دیو غریباں نوں دیو تینوں پوچھ کے تے نہیں دینے اسی دیندے رہنے تیرے کو سائن کرا کے نہیں دینے مولوی صاحب اسی فلانے نوں دئیے یا نہ دئیے اسی آنے آجا ساڑے نار آجا آدھرا ترانا الاپ لئیے آج خوشیاں دا اظہار کر لئیے لوگاں نوں آج دعوت دے دئیے آجو ساڑے نال خوشیاں کرو گے ہو کہ آج آیا سلطان عرب دا آج
کادے واسطے چڑیاں لگ رہی نے جھنڈے لگ رہے نے رات میں پروانی گیا ابھی پور بننے گیا میں دیکھیا گلیاں سجیاں ہوئی نے چکمے لگے ہوئے نے گھراں دے گھر سجے ہوئے نے یہ چراغاں تے لائی گئے میں کیا بیلیو اج کادا چاہے اور نہ کیا رضوی تینوں نہیں پتا آج آیا سلطان عرب دا آج سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا آج سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا قد جاءکم من اللہ نور آج رحمت للعالمین آج آیا سلطان عرب دا آج اے بروگن مان آج جنت دے دروازے کیوں کھول دیتے گئے نے جہنم دے کیوں بند کر دیتے گئے نے اے جبریل علیہ السلام آج سارے عورتوں بچے کیوں تقسیم کیتے گئے انہاں کیا تو خبر ہونی چاہیے آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکمین وردی زینت بنے آئے فرمایا میں جدوں نور زینت بنے آئے میں نو پتہ لگا ہی کوئی مشرق والے پرندے مغرب والے آنو بشارتاں دے رہے نے
मुबारकां दे रहे ने, पर मैनू पता ही नहीं लगा सोना मेरे शिकम की जीनत बन गया है। अम्मा जी तुहानू किवें पता लगा है? जुमला सुनो, फरमांदियां ने मैनू अपने कोलों पीली पीली खुशबू मेरे लिबास विचों खुशबुआं, मेरे घर विचों खुशबुआं, मेरे बदन विचों खुशबुआं। घर वाले पुछदे नहीं आमना ये केड़ी तीब लानी है, केड़ा इत्र लानी है, केड़ी खुशबू लानी है। अर्ज करदियां ने घर वालियो कोई लिया के देण वाला नहीं। जदों दी अस कैफियत नाल दो चार होई आ, मैनू अपने कोलों खुशबुआं दे हुल्ले आउंदे ने। फरमादियां ने मेरा घर जरूरत पैंदी है चीज़ां दी, सहेलियां नूं नाल लैनियां चीज़ां लै आउंदियां, आंडना गुआढ़ना पड़ोसना नूं नाल लैनियां। एक दिन पानी दी लोड़ पै गई, उन्हां भी घड़े लै ले, मैं भी घड़ा लै लिया। जिस वेले कुएं दे कोल आईयां वां उस वेले उन्हां ने डोल दे नाल रस्सी बन्नी है, डोल कुएं दे अंदर लटकाया है, फिर पानी कढ़िया है, घड़े भरे ने, फिर घरां नूं वापस आईयां ने। लेकिन मेरी कैफियत नहीं। अम्मा जी तुहाडी कैफियत की है? फरमाया मेरी कैफियत है जदों मैं कुएं दे कोल आउंदी आ, पानी आपे किनारियां ते आ जांदा। पानी आपे ऊपर आ जांदा है। फरमादियां ने वेला लगदा गया, दिहाड़े गुजरते गए, महीने गुजरते गए, रातां बीतदियां गईयां, दोपहरां ते शामां लगदियां गईयां, दिन गुजरते गए। फिर वो रात आ गई जिस रात नूं लैलातुल मिलाद आखिया जांदा है, वो रात आ गई है। अम्मा जी फरमादियां ने मेरे कोल कोई खातर खाताई दा इंतजाम कोई नहीं। मैं इस हालत दे अंदर परेशानी महसूस कर रही हां, मैं गर्दन झुकाई है, मैं सोच रही हां अल्लाह कोई गैब जो इंतजाम कर देवे। डिलीवरी दा वेला है, विलादत दे आसार जाहिर होंदे ने पे, नमूदार होंदे ने पे। फरमादियां ने मैं अचानक अपनी गर्दन उठाई है, मैं वेखिया की है मेरे कमरे दा दरवाजा आपे ही खुल गया है, मेरे कमरे दा दरवाजा आपे ही खुल गया है। एक कौन वाली बीबी अंदर आई है, फिर दूजी अंदर आई है, फिर तीजी अंदर आई है, फिर चौथी अंदर आई है। एक आई आके मेरा सिर दबाण लग पई, दूजी आई मेरे कंधे दबाण लग पई, तीजी आई मेरी कमर दबाण लग पई, चौथी आई मेरे पैर दबाण लग पई। मैं पूछया नहीं आउण वालियो मैं तुहानू जानदी नहीं, मैं तुहानू सजानदी नहीं, मेरा तुहाडा तारफ कोई, तुसी मेरे इलाके दियां नहीं, मेरे कबीले दियां नहीं, मेरे महल्ले दियां नहीं, मेरिया आंडना गवाणा ते पड़ोसना नहीं, नी मेरे पिंड मक्के रहन वालियां नहीं। तुहाडे कद लंबे ने, लिबास सरबा वाला है, नी आउण वालियो तुसी कौन हो? जिहड़ी अम्मा जी पहले आईयां ने फरमादियां ने ए आमिना गम ना कर, नी आमिना घबरा ना, मैं तेरी अम्मा हव्वा आ गई मावां नूं बड़े फिकर हुंदे ने। मैं तेरी अम्मा हव्वा आ गई हां जिहड़ियां मेरे नाल आईयां ने। ए फिरौन दी बीवी जनाबे आसिया आ गईयां ने, जिहड़ियां फिर नाल आईयां ने। ए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा हज़रत सारा आ गईयां ने, जिहड़ियां चौथे नंबर ते आईयां ने। ईसा अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान हज़रत सैयदा मरियम आ गईयां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन। फरमाया कादे वास्ते आईया हो, तुहाडे आउण दा मकसद की है? अम्मा हव्वा बोलियां फरमादियां ने ए आमिना गम ना कर, फिक्र ना कर, दिल छोटा ना कर, असी माइयां बन के नहीं आईया, असी तेरे लाल दियां ताइयां बन के आ रही। माइयां बन के नहीं आईया, असी तेरे लाल दियां दाइयां बन के आईया वा। अम्मा जी फरमादियां ने मेरे अल्लाह ने मेरिया अखां को सारे हिजाब उठा दिते, सारे पर्दे उठा दिते।
میں 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک جھنڈا میں مشرق تے ویکھے آئے، ایک مغرب تے ویکھے آئے، ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ویکھے آئے۔ عالمن بالمشرق وعالمن بالمغرب وعالمن اللہ ظہر الکعبہ تے کعبے دی چھت تے لگا ویکھے آئے۔ لائے کنے نے جبریل اسلام نے لوائے کنے نے اللہ نے۔ اجے بھی لوگ پریشان نے ملاد چٹے کیوں لاندے ہو؟ میں کہا رب کو پوچھ کیوں لوائے ساڑھے نال کھورو نہ کٹ رب نہ رابطہ کر یا اللہ ملاد چٹے کیوں لوائے نہیں؟ جبریل اسلام نے پوچھو تساں جی کیوں لائے نے؟ نیازی صاحب بڑی سونی گل کر گئے آندے نے منکر یہ پوچھتا ہے کہ چلیوں کی اصل کیا ہے؟ منکر یہ پوچھتا ہے کہ چلیوں کی اصل کیا ہے؟ میں کی جواب دینا روح الامین کو دیکھو وہ جھنڈے لگا رہے ہیں۔ جھنڈے لوائے میرے اللہ نے، جدوں میلاد ہویا ہوئے گا جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، وانی ہوائے میلاد دے جھنڈے لہرا رہی ہیں، کنی پاکاں والی ہے۔ یہ دا مطلب ہے تمہیں یار دی آمد دے خوشیاں منا رہی ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تمہیں خوشیاں منا رہی ہیں۔ جھنڈے لہرائے نے پھر چراغ آئے، تو اے بھی گل سنو چراغا میرے اللہ نے کی کیتا ہے؟ میلاد دی رات دو ستون نور دے زمین تو لے کے عرشوں پار تک میرے اللہ نے اویزاں کر کے روشن فرما دیتے۔ تے ستون بھی عام نہیں، ایک یاقوت سرخ یاقوت دا ایک زبرجدہ، دونوں روشنیاں معراج دی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے گئے، اس ستون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ فرمایا جبریل اے روشنی کا دیئے ستون کیوں نے؟ انہاں دا مقصد کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جبریل علیہ السلام عرض کر دے نے اے مازاق دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کڈلا والیا آدم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے میلاد ویلے رب نے خوشی وچ یہ دوویں ستون سجائے سن کیونکہ آج میرے حبیب دی آمد اسی گلیاں سجانے ہیں، محلے سجانے ہیں، اسی دکانہ سجانے ہیں اور اسی لوگانو آنے ہیں۔ جدو گلیاں سجا رہی ہیں جے، جدو محلے سجا رہے جے، جس میں تسا سارے کم کر لینے ایک گھور کم کرے آجے، اپنے دلانو درود و سلام نال سجایا جے، اپنے سینیانو درود و سلام نال سجایا جے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اندر اپنے بدن سجایا آجے کہ میں دعوت دینا ہونا کہ آج جشن چراغا مناؤ، آج
رحمت دو جہاں آ گئے ہیں گھر سجائے اے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نال تشریف آوری نال ساڈی کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے وہ منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں مل کے ذرا کو منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں وہ گھر سجائے اے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پھر میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں نے جڑیاں چون چون دی بولی بول دیاں نے کدی اندر بڑھ دیاں نے کدی باہر نکل دیاں نے کدی بنیرے پیندیاں نے کدی میرے کر دے پھیرے لا دیاں نے اماں جی فرماندیاں نے پھر میں ویکھیا اے رات جا رہی ہے میں ویکھیا اے رات جا رہی ہے تے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا فرما دیا نے رات جا رہی ہے رات جا رہی ہے تے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے تارے جا رہے نے تارے گئے تارے گئے اڈیک دے قربان ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان ہو جاؤ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بہت اچھی بولو سبحان اللہ
अम्मा जी फरमा दिया ने मैं वेखिया एक दाई मेरे सज्जे बह गई, एक दाई मेरे खब्बे बह गई, एक दाई मेरे अगे बह गई, एक दाई मेरे पिछे बह गई। हुण नूर पीर दा वेला आ गया, सुहानियां घड़ियां आ गईयां, जे सुहानी घड़ी चमकाते चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने नाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे सुहानी घड़ी आ गई, नूर पीर दा बेला आ गया। अम्मा जी फरमा दिया ने हुण ओ घड़ियां आ गईयां जिन्हां घड़ियां दे अंदर कायनात दा वाली तशरीफ लियाउण वाला है, शबे असरा दा दूल्हा तशरीफ लियाउण वाला है। अगर मेरे नाल रहो अलका बात उते जी भर के बोलो ते मैं जिक्र करा। अम्मा जी फरमा दिया ने ऐ ओ वेला आ गया है जिदों रहमत कायनात तशरीफ ले आ रहे ने, वजह तखलीके कायनात तशरीफ ले आ रहे ने, मकसूद कायनात तशरीफ ले आ रहे ने, और रहमत कायनात तशरीफ ले आ रहे ने, बल्कि इंजा का मौसम कायनात तशरीफ ले आ रहे ने, बल्कि इंजा का वो दुनिया वालियों असले कायनात तशरीफ ले आ रहे ने। अम्मा जी फरमा दिया ने हुण मैं एक मंजर वेखिया है, उधरों तारे जा रहे ने, उधरों चिड़ियां बोल रही ने, नाल झंडे लहरा रहे ने। मैं की वेखिया है खाराजा मिन्नी नूर, मैं वेखिया है मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया। ने मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया है। मैं तुहानू सारियां नू अहले ईमान समझदा, सब तुसी सब अहले ईमान तशरीफ फरमाओ, क्योंकि साडे वाल आम नहीं आउंदा। 14 साल हो गए छाना लाया है, ये विचों लंघ के आना जिन्हें जेड़ा इत्थों ठीक होना उन्हें होना। किताब में ज़रूरी को हर बंदा नहीं होगा, उन्हें होना जिन्हें इत्थों ठीक होना। मैं तो सब नू अहले ईमान समझदा ते जरा थोड़ी मुबारक दे रही हो, बस ईमान वाले जो मुबारक दे दें ना इंज करके जरा, बाबे भी जवान भी बीमार भी बच्चे भी, हाँ सब ने मुबारक देनियां ते खुशी मनानी है। ऐसा खुशी ला जे मैं भी खुशी मनानी है ते तुसां भी खुशी मनानी है, पहला सुन लो ते फिर खुशी मनाइए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ते इत्थे मैं की आखण लगा, सरकार आ गए ने, सरकार आ गए ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ने। फिर की होया है गम के बादल छट गए, अबरे बहारा छा गया। महबूब आए ने ते आउण नाल मिलाद नाल की होया है, वो जिन्ने कम सन सारे बदल गम दे खत्म हो गए। गम
بادل چھٹ گئے اپنے بہارا چھا گیا. اگلا مصرع خوشی والا ہے, سارے پڑھنا ہے. غم کے بادل چھٹ گئے اور اپنے بہارا چھا گیا. میرا سن کے شامل ہو جایا جے. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا. تین باری مل کے آنکھو ذرا. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا. اور مصرع سنو. گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. تو جو نہ مصرع سمجھے آجے کہ اے بہاروں مسکراؤ, کملی والا آ گیا. اے بہاروں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد خوش ہو کے ترانے علاب دائے بیا. انہاں دی دنیا بھی بہتر کر دے, انہاں دی قبر بھی روشن کر دے. انہاں نو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار فرما دے. اے بہاروں مسکراؤ, کملی والا آ گیا. اے بہاروں مسکراؤ, اور مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی. مصرع توجہ نہ ہو, توجہ نہ سنو. دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں. دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں کہ جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا. جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا. جس نبی پر ناز تھا وہ ناز. آخری مصرع انہوں ذرا ڈوب کے عشق نال سنیا جے. چاند سورج اور ستاروں, ارے چاند سورج اور ستاروں
اور کہے کشان عرض و فلک. کتنی چیزاں ہو گئی ہیں؟ چاند سورج اور ستاروں کہے کشان عرض و فلک. عرض زمین، فلک آسمان. جو لکھ گیا وہ کمال کر گیا، سننے والے بھی با کمال. صرف پڑھنے والا طرح نکم ہے، باقی تسی سارے ٹھیک ہو، لکھنے والا بھی چاہتا ہے. سنو ذرا. چاند سورج اور ستارے کہے کشان عرض و فلک. چاند سورج اور ستارے کہے کشان عرض و فلک. نور سے اب جگ مگاؤ، کملی والا آ گیا. نور سے اب جگ مگاؤ، کملی والا. پینتن پاک دے نالے 5 وری سارا کہنا ہے مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا. خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. حضرات، میری طرف سے آپ سب اہل ایمان کو عیدوں کی عید مبارک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری مبارک. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مبارک. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا کرے. مجھے اور آپ کو اتباع اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے. میں اور آپ قبر میں جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پہچان نصیب ہو جائے. جب حشر کا دن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ میرا اور آپ کا مقدر بنے. اور ایک دعا میں اور کرتا ہوں، آپ اتنے زور سے آمین کہیں کہ آپ کا ایمان خوش ہو جائے. وہ دعا یہ ہے، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما. حوض کوثر کے جام نصیب. یا اللہ ہمارے صغیرے کبیرے گناہ معاف کر، ہمارے گھروں میں رحمتیں فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو بے نمازی ہیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مولا تو نے سب ماؤں کو بیٹے تقسیم کیے. میرے مولا ہماری جو بہنیں، ہماری جو بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، ان کو بیٹے بھی عطا فرما. ہماری اولادوں کو نصیب نیک بنا دے اور اچھے نصیب عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہماری اس مسجد کو تا قیامت شاد و آباد فرما. یہ اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بڑی دور دور سے تشریف لاتے ہیں. میرے مولا ان کو ہر قدم پہ نیکی عطا فرما، ہر قدم پہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا جو جمعہ شریف ہوگا وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ